الخط العربي كما نعرف يوجد متنوعة، ويوجد خط العربي التقليدي، وأنا أكتب خط العربي بأسلوب الصيني، يعني يوجد كثير شيء وضع رسم والخط الصيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حاج نور الدين، أنا جبت من الصين. نحن مع في المتحف فن الإسلام في برلين، ونحدث في المعرض خط العربي الشخصية لي. وسنسابق انتصر مارس الثانية، وسنعمل المعرض الشخصية لأقلام خصوصا للأعمال، وعندي موجودة 28 لوحة سيعرض في متحف فن الإسلامي. Seit 3,5 Jahren diese tägliche Verfolgung zusammen mit der DHL, wie sie Geschichten erzählen und wieder zurückkommen über das multimediale. Er hat auch seine eigenen Werkzeuge, die sind dann so wie basiert. الله يفتح علينا وإلى في العالم في المتاحف، مثلا متحف بريطانيا، يوجد متحف V&A، ومتحف في سان فرانسيسكو، في بوسطن، كذا كثير متاحف تعاون معي. حتى الآن مع متحف برلين موجود متحف فن الإسلامي. Also Adjektiven, und eine Name ist Rahman, Barmherzigkeit Gottes. Das ist das Wichtigste für die Muslime, mit Bismillahirrahmanirrahim anzufangen. Der Grund, warum wir ihn ausgewählt haben, ist natürlich seine großartige Meisterschaft in der Cine-Kalligraphie, weil nämlich unser Museum jetzt zeitgenössische Kunst angefangen hat zu sammeln seit ein paar Jahren. Normalerweise haben wir eher historische Objekte aus den Herkunftsländern, aber natürlich wollen wir die auch mit dem Heute, mit dem Hier und Jetzt verbinden. يعني نحن صيني من الصعير، ونتكلم اللغة الصينية في الصين، ليس نتكلم اللغة العربية. وعمري 17 سنة ذهبت إلى في المسجد في تعليم علوم إسلامية، وكذلك نحن نبدأ في البداية من الألف وباء وتاء، وفي نفس الوقت وكذلك أنا تعليم خط العربي وأسلوب الصيني مع أساتذة الله يرحمهم، هم متوفي. Das Besondere an ihm ist seine Verschmelzung der chinesischen und arabischen Schrifttraditionen. Das ist wirklich einzigartig, weil die Cine-Kalligraphie, die gibt es schon viele Jahrhunderte, seit dem 14. Jahrhundert, um genau zu sein. Aber unser Künstler Haji Nuruddin schafft es, noch weit darüber hinaus zu gehen. Er schafft die totale Verschmelzung und Synthese dieser beiden Schriftstile. Das heißt, ich zeige Ihnen ein Werk hier hinter mir. Da schafft er es ist auf Arabisch, dass man lesen kann, Rasulallah. Und genau das Gleiche, nämlich der Prophet, steht auch auf Chinesisch da. Und das ist natürlich einzigartig, in ein und dem gleichen Schriftzug beides leserlich zu machen. Und er hat mir erzählt, dass er mehrere Jahre gebraucht hat, um das zu entwickeln. Das hat mich schon sehr beeindruckt. وبعد ذلك وذهبت إلى الكويت للعمل 2 ننظر كثير خطاطين عربي كتب جميلة، وثم إلى مصر. في مصر 8 سنوات، ومع أستاذ محمد سيد رمضان لتعليم خط العربي تقليدي، خط الثلث، خط الكوفي والنسخ وإلى آخر، خط الزخارف الإسلامية. وبعد ذلك ذهبت إلى في تركيا، يعني في إسطنبول، مع 4 أساتذة، حسن حجة وداود حجة، فرحات حجة، أحمد حجة، لمدة 10 سنوات لتعليم خط العربي تقليدي. حتى 10 سنوات سنأخذ إجازة الحمد لله. وبعد ذلك وأنا يعني نسخ القرآن الكريم كامل 30 جزء.
وأنا شفت كثير الناس في العالم يحبوا في الأعمال. لهذا السبب وأنا سيعمل في الدورة يعلمهم كيف يكتب خط العربي بأسلوب الصيني، وكذلك أنا تغليف الكتاب والكراسة خلف الناس يفهم يتعلم هذا الفن. لماذا؟ لأن هذا الفن قديم في الصين، قديم حتى الآن 1000 سنة. يعني لا أحب هذا الفن يضيع، وأرجو طلاب أكثر لتراث لتعليم هذا الفن الإسلام العظيم.